Okay, if you are not talking, we are switching off microphones. No estás hablando y puedes apagar tu micrófono. All right, great. Okay, so let's start with this. Who right now has some challenges? Bien, empecemos así. ¿Quién hoy tiene algunos talentos? We've been working already for, I think, I don't know, 3-4 months. And most of you have results, but there are a lot of people who doesn't have results yet. Bien, ya estamos trabajando juntos como unos 3 o 4 meses y hay personas que están teniendo resultados, pero muchos de vosotros no lo tienen aún. I see we don't have any volunteers, right? Veo que no tenemos voluntarios, ¿no? Okay, we have Ruta here. Hi, hello everyone from London. Hola a todos de Londres. All right. Yeah, Ruta, I'm translate you, okay? Yeah. Yeah. Challenges. I think everyone have challenges in this time. Bueno, yo pienso que todos tenemos algún éxito ya, ¿no? My main issue is when I mentioned that we will go public, they ask for white paper. Una de las menciones fue que vamos a ir hacia la oferta pública y que vamos a tener nuestro white paper. Also, I would say people don't like networking side. I try to persuade, look, but we get paid marketing bonuses, 40% around, get back to our partners, and it's optional. Bueno, hay gente que no le gusta el network marketing y yo solo le explico que nosotros tenemos casi un 40%, que esto se devuelve hacia el network, pero es una opción. And also when I said, actually, I remember when Armand me invited, I was excited about the project, about ecology, etc., about things. Y bueno, yo recuerdo que yo estaba muy excitada y emocionada cuando Armand me presentó esta compañía sobre la ecología, ¿no? When I discovered there is a network marketing, MLM, like I was actually in shock and I was really disappointed first time. First reaction was. Realmente me encantaba la compañía y cuando yo escuché en aquel entonces que la compañía trabajaba con un network marketing multinivel, esto fue para mí principalmente un desagrado al principio, ¿no? And this makes me easy to communicate and say, yes, I felt exactly the same feeling like you do. Bueno, ahora esto me previene a mí porque yo como tuve esa situación, cuando hablo con alguien, yo entiendo la situación porque tuve lo mismo que él. However, I'm approached from LinkedIn because I think I should put I take out blockchain and investing. I'm approached by professional blockchain developers, by professional investors, and they try to persuade me to invest my Bitcoins in their project. They earn daily and we're going nowhere. Basically, today I had few appointments and we're just going nowhere with that. They tell about their project, I tell about my project, and then we just say goodbye each to other, ¿no? Bueno, he cambiado mi forma de encontrar personas en LinkedIn. Ahora pongo más, sobre todo, desarrolladores de la blockchain. Pero realmente lo que llego a tener conversaciones con ellos son personas que al final quieren que inviertan mis Bitcoin en su proyecto. Yo les hablo de mi proyecto y realmente no llegamos a ningún punto. And I don't know how to argue with when they say they like do mining in blockchain, like 0.8%, 0.08%. Like
less than 1% per day they do mining. I said, but I do staking 2.5% every month. They said it's nothing. Bueno, ellos me dicen que hay una forma de poner a través del minado y ganar una rentabilidad de un 0,08% diario, ¿no? Yo le digo que yo gano en un depósito, en un staking, en un 2,5% mensual. Y esto dice que no es nada, ¿no? And then again, they ask me the white paper, and that's it. And the conversation is dead. That's my biggest challenge. And I think I will probably not respond to professional investors or traders because I can't talk on their level yet. Y cuando llegamos a este punto, ellos lo que me piden es el white paper. Y como yo no sé esta información o es que no estoy preparada, mi conversación termina. Por eso he decidido de no hablar con profesionales del mundo de la inversión o del blockchain, porque creo que no estoy al mismo nivel. Even when I say we have pre-launch, we can get very highly discounted things. And I said, would you say no if I would give you 150 Bitcoins as a present 10 years ago? Would you say they don't get it? They said, no, I have my portfolio. It works perfectly. I'm not going, yeah, you know, that's a conversation for me. That's the biggest challenge. Great. So También, let's summarize. También le digo, ¿no? Que bueno, que si ellos dirían que no a un regalo de 150 Bitcoin hace 10 años, incluso proponiéndole esto de esta forma en el registro de nuestra compañía, ellos me dicen que ya tienen su portafolio que funciona en condiciones que no lo necesita realmente. Entonces, ¿cómo continúo? Creo que ese es mi gran objetivo, ¿no? So Ruta, right now, I want you to summarize everything that you said where you have challenges. In one word, there's no white paper for professional investors. Wait a second. Not enough proof, right? That's correct, yes. Un momento. No evidence. Armand le dice que cuál es su mayor problema aquí, ¿no? Y Ruta dice que son las evidencias, como el white paper. All right. Also, network part, ML, multi-level crowd investing part. MLCI, all right. También el multinivel crowd investing. And the third, my maybe is I don't have so deep knowledge on blockchain development, but I'm not developer. Yo creo que también tiene que ver con mi conocimiento sobre la blockchain. No soy una desarrolladora de blockchain. let's say, let me rephrase it, is like a lack of understanding. No, I understand perfectly Lack of what is knowledge. blockchain. I understand blockchain. I know the basics. It's kept information, encrypted information. I understand. Blockchain So then, is not only okay, for let me ask you this. cryptocurrency. Wait, okay, translate. Bueno, Armand le dice que su conocimiento se basa en el conocimiento local, ¿no? Y Ruta dice que ella, bueno, aprende de varios tipos dentro de la blockchain. So let me rephrase it. That is like you don't feel that you have enough information in order to have smooth conversation. Bien, déjame aclarizar, ¿no? Déjame enclarecer. ¿Sería que no tienes suficiente información para mantener tu conversación? I personally, I feel I have enough information. I'm confident. No. Like you are saying that you don't have deep knowledge about the blockchain. So I'm rephrasing this, that you don't have enough knowledge to keep smooth conversation with them. No, Bueno. Conversation is smooth. It's not true. Okay, I am quite knowledgeable. There's no evidence. No confidence about what? You don't know. You don't No understand. evidence. Not enough evidence. No. Evidence is the first. MLCI is the second. What is the third? Yeah, they're the professional investors. That's maybe not the blockchain. The blockchain developers. Rephrase. That's what I attracted through the LinkedIn. Wait a second. I don't care what you attract. Rephrase. Give me, because you see, guys, I want you to be specific.
Because if you want to sort the problem, then you need to know exactly what is the problem. ¿Veis, chicos? I'm going to translate all what's happening, ¿okay? Bueno, aquí empieza a ver una situación donde Armand quiere entender cuál es el problema para buscar una situación. Entonces, Armand entiende que la situación es que no tiene suficiente conocimiento como para poder hablar en un nivel, ¿no? Con unos inversores, según ella nos explica. Después Ruta dice que ella sí tiene conocimiento, puede que no suficiente, pero que el problema está en las evidencias, que necesita más evidencia. Entonces Armand le dice que tiene que ser específica, que todos tenemos que ser específicos, porque si nosotros no conocemos el problema real, ¿cómo enfocamos el problema? Okay, so Yeah. think about it and tell me exactly what is your challenge. Por favor, Challenge. piensa en el problema y dime cuál es exactamente. My challenge is they're already are professional investors. They No, already that's have about their everything. own, So we and they're are- not interested in pre-launch. And I try to say, why don't you buy discounted? They No, no, do no, Ruta, let's Okay. be specific. So you said first, not enough evidence, white paper. Second, there is an MLCI system. Third, what is third? Third is not on market yet. Not on the market. Yeah. And that is a challenge, so that it's not on the market yet. That's with particular people, yes, by Bien, professionals. entonces, ¿cuál es el problema, según este? El problema es que todavía no está en el mercado, dice Ruta, y... vamos a ver. All right. So let me then let me ask you questions, okay? Déjame hacerte alguna pregunta, ¿vale? Do you believe in a company? Yes. ¿Tú crees en la compañía? Sí. Everyone answered these questions, okay? Todos All tenéis que, you need to answer. I'm working with one person, but it relates to everyone. todos tenéis que responder esta pregunta, ¿eh? Estoy trabajando con una persona, pero la pregunta es para todos. Take your pen and paper and write down. Coge, So let's say 1 is I don't believe, 10 I believe fully. All right? coge un papel y un boli y vamos a escribir la primera pregunta del 1 al 10, siendo 1 creo poco Do y you un believe 10 in a company? creo. Yes or no? I believe fully. 10. 10. Ah. Great. So Yo that creo you en 10. believe in a company. So that means believe. We have 10. Great. Do you believe in yourself? ¿Tú crees en- 100%. So Un that 100%. is another 10. Es decir, ponemos otro número 10 en crees en ti misma. La segunda pregunta. 10. So now, answer this question to yourself. Respóndete esta Do pregunta a you ti. consider yourself as a strong leader? ¿Tú puedes verte a ti misma como un líder fuerte? I am, because I'm a boss in the family. Soy porque ya soy I mean, la jefa en it's la From no. 1 to 10. From 1 Um, to 10, I'm not a leader at all. 10, I'm a strong leader. del 1 al 10. I Como would de- give her myself 8. Good. Yo diría que yo mismo un 8. Do you take responsibility for any action that you take? Tú Oh, tomas 1 to 10. responsabilidades. Ruta, I'm Yes. going to translate Adman and then you talk, because if no, I cannot. Sorry, yes. Bien, coge responsabilidades sobre aquellas decisiones que tomas From 1 to 10. desde el 1 al 10. 10. 10, yo digo un 10. I'm very self-critical. Bueno, yo soy un poco baja crítica. Are you able to see the future? From 1 to 10. ¿Tú puedes ver el futuro del Do 1 you al 10? have big vision? Tú Yes. tienes una gran visión.
I believe we 1 to 10. create our future from the mind, from our dreams. We create it possible. From Sí, yo 1 to 10. Answer. 10, un 10. maybe 9, because we have to give a space. Puede que Nine. un 9, porque necesitamos dar un espacio. Right? 9. Are you the person who is creating activity or you are joining activity? ¿Tú eres una persona que creas actividad o sigues a otros que hacen actividad? That I have to work on creativity more. I create activity. I would give From for 1 to 10. creating. For creating, I would give maybe 6, and for Okay. joining 10. Bueno, Right. yo diría que para la creatividad debería de trabajar un poco más. Del 1 al 10, un 6. Pero seguir a los demás, un 10. Do you think or do you evaluate yourself as an independent woman? Independent leader? Absolutely. ¿Tú te valoras a ti mismo como una mujer independiente? From 1 to 10. 10. 10, Okay. un 10. From 1 to 10, rate yourself how quickly or how often you are solving the problem. Bueno, yo ahora la pregunta es que del 1 al 10, ¿cómo de crítica o fuerte eres para resolver un problema? Del 1 al 10. I'm very flexible and I am very creative. I find very quickly the solution. From 1 to 10. I would go 10, but let's say 9, be more critical. Bien, yo creo que I'm puedo very solucionar flexible, but rápido. Diría que un 9. Great. So now there is a controversy. okay. Controversión. You said that you are a strong leader and you are rating yourself at 8. Tú dices que eres una líder fuerte y te ha llevado a ti misma a un 8 de valoración. There is a space for development. I left a little development space. If I would give 10, it means I'm perfect. Bueno, aquí hay un espacio del 8 al 10 porque siempre necesitamos desarrollarnos. Si dijera que un 10 significaría que soy perfecta. So right now I will be talking with your subconscious mind. Y ahora hablar con tu subconsciente, ¿no? All right. So that the first thing that comes up when I'm asking, are you consider yourself as a strong leader? You're saying, yes, it's 8. It's like 80% out of 100. Tú propiamente has contestado de una forma muy rápida. Cuando te he preguntado qué tipo de líder eres, has dicho un 8 y eso significa que es un 80% de lo que puede ser, ¿no? Let's check abilities of the strong leader. Veamos las habilidades de un líder fuerte. The strong leader is independent. El líder es independiente. The strong leader, he solves problems himself. Un líder fuerte soluciona los problemas él mismo. The strong leader, he is consistent. Un líder fuerte es consistente. Strong leader or good leader has a very big vision. Take a look on Andre, all right, as example. Un líder fuerte o un buen líder tiene una gran visión. Puedes fijarte en nuestro CEO André. And the best ability or the best skill that all the leaders should have, what they have, all right? That is that they are creating activity. They are not joining, they are creating. Y una de las habilidades que un líder hace o que un líder tiene es que él crea siempre nueva información o crea nueva utilidad. No persigue a alguien que hace algo. So how come you rate yourself as a strong leader,
but you are taking off this responsibility and you say, oh, someone else do this activity, I will join. Bueno, yo quiero saber cómo podemos ponernos a nosotros mismos en una valoración de un 8 como líder si dejamos que alguien haga una actividad y nosotros seguimos esa actividad. Did you get, guys? Yeah. Ustedes pueden entender Who eso. has similar things? That are the 20% exactly I have to work on. Be No, it's creative not 20, it says 40%, Ruta, it's a 40. and being consistent. Yeah, creating. Yeah, maybe 40%. Exactly. Agree. Good. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Debería de trabajar más en la creatividad, ¿no? Y... I don't remember what you said a second. Elena? No, she said she agreed, 40%. Creatividad y de criar de actividad. Creatividad y criar actividad como líder, porque ella más sigue el que criar, ¿no? De actividades. So that means, Ruta, you need to cross 8 and you need to put next to strong leadership 6. Oh. So now, wait a second. We are not even started yet, okay? Deberías de tachar el 8 y ponerte un 6, donde pone un fuerte líder. Y vamos a empezar. When I was asking you, do you believe in the company? You said yes, 10%. Cuando te pregunté que si tú creías en la compañía, me dijiste que sí, que un 10. When I asked you, do you believe in yourself? You said 100%, yes, 10. Cuando te pregunté que si creías en ti mismo, tú dijiste sí, un 100%, un 10. So do you think that weak leader, or let's say medium leader, who is joining activity and not creating an activity, that means he's not taking responsibility for his actions, do you think that this kind of person can rate at the highest point himself, herself? Bueno, y ahora, una persona que no tiene responsabilidades, ya que en realidad lo que hace es seguir la información de otro. ¿Tú crees que una persona así podría... It's too long. I don't remember the last All right. So, So Armand, 1 second, I will translate this part. Entonces, tú piensas que una persona quien sigue de otras actividades, sigue a algo que crear otra persona, puede evaluar a él mismo como un líder fuerte, poner 10 para él mismo. So let's now get to the reality, okay? And because you are not the action maker, you are action follower. So that means that your leadership skill actually dropped. How much you believe in yourself? Bueno, volvamos ahora a la realidad, porque si tú no puedes crear ser creativo y tener algo que seguir, más bien una seguidora, vamos a poner a nosotros mismos realmente donde estamos, ¿no? Realistically. Realistically, 10. I know there is a much space for improvement. Wait a second. It's possible. You see, if I believe in myself, that means I'm taking 100% responsibility for any action that I'm making. Yes. Si yo creo en mí al 100%, con cualquiera de mis decisiones que tomo, es que creo en las responsabilidades que tomo. If I am the one who is taking responsibility for all the actions that I'm making, that means that I will be the action creator, not action follower. Si soy una persona que se responsabiliza de todos sus actos, significa que soy una persona que crea actividad, no una persona que sigue la actividad de otro. So this means that what you are telling me, you are considering yourself. Lo que me dice es que tú consideras a ti misma That you are the top leader
And I'm not talking about company, I'm not talking about ranks, I'm talking about your identity. Y dices que eres una top leader y no hablo sobre la compañía, no hablo sobre los rangos, hablo sobre vuestra identidad. Right now, I'm talking to every single one of you, and I'm talking to Sidra, I'm talking about your identity. Dana, I'm talking about your identity, and all the other people, Mo, Vitaly, Darwin, I'm talking about your identity. Y ahora mismo no hablo con Ruta, hablo contigo, Sidra, con Dana, con Mo, con Darwin, con todos los que estáis aquí. If you believe, Ruta, 100% in yourself, so then why you are not creating activity? Si tú crees 100% en ti mismo, Ruta, ¿por qué tú no creas actividad? I am creating, but I need 5 more hours a day. You know? Bueno, yo soy creadora, pero necesito 5 Time management. I actually self-develop. I invest loads in myself. I run out of energy and time. I have lots of potentials. I share with my downlines. I encourage them. I make. I don't go very, very public because we have so many speakers. It's too much, you know. In my opinion, I don't want to go like. I let the leaders. Ruta, what are you doing right now? Right now, I'm working with my I'm doing with the John Lee. I'm doing with. Possible, guys. I cannot translate you all. Sorry. Exactly. So Jose, you don't have to translate word by word. You have to translate meaning. 3 words. Ruta ha dicho que ella ha invertido mucho en sí misma, en su desarrollo y ayuda a su equipo. Y cree que no debe de ser una oradora porque ya hay muchos. Armand le dice, ¿qué haces ahora mismo? So, do you know that we have 3 stages of our development? I know. 3 etapas de desarrollo, ¿verdad? The first stage of the personality's development, it's a kid. Okay, so you are like when you are a kid, all what you do, you are making some noise to bring attention. Alina, please switch off your microphone. Thank you. La primera experiencia que nosotros tenemos, la primera etapa es cuando somos niños, ¿no? Cuando haces cualquier tipo de ruido para crear algún tipo de atención hacia ti. So that means when we are a kid, we are making something to bring attention in order for us to get love, to get this understanding, to get like a mother's care, you know, like, hey, everything is okay, don't worry, so mommy is here. Por eso cuando somos niños, nosotros mismos hacemos ese ruido, ¿para qué? Para obtener algo, ¿no? Para obtener a nuestra madre que nos va a acoger, va a decir todo tranquilo, que tu mamá está aquí. So then there is a second, let's say, stage when you are adult. Después hay una segunda etapa, que es cuando somos adultos. And when you are adult, so you are ignoring what your mom says. Cuando somos adultos, ignoramos lo que dicen nuestras madres. And what you are doing, so you are making experience, like you are acting, even if you know that you will break your arm, it doesn't matter, so you will do that, right? Because this is my life, it's only me, I'm responsible for it, and I don't care what anyone will tell me. Y esto significa que cuando dejamos de prestar atención en lo que nos dice nuestra madre es porque empezamos a tener nuestra propia creatividad, empezamos a tomar responsabilidades sobre nuestra vida, aunque sepamos que vamos a tener un error, pero porque piensas que es tu vida y nadie tiene que saber o controlar, ¿no? And then there's the third stage. Después está la tercera etapa. Grown up. Grown up, Galina, abuelo. It's like when you are a man, you know, man or woman. Cuando tú ya de crecido. Vale. Madurito. The second one should be teenager then. Okay, teenager. Yeah, sorry, teenager and adult. Yeah. Okay.
Teenager, yeah. You are right. So Ah, now, no sé cómo traducir eso, Galina. Maduro, ¿no? ¿Cómo se traduce? Maduro es cuando ya so crece. kid, teenager, and adult. Teenager, es lo que yo no sé. Mhm. Adulto, ¿no? No, So teenage now, cuando tú es todo el día en el colegio, ¿no? Cuando tú es solo hasta que crecimiento. Adolescente. Adolescente, adolescente. Sí. Ajá. Gracias, Freddy. now I want you to tell me what position you took. You, Ruta, exactly you. What position you took when you were talking and explaining and sharing all that information with us? Kid, Bueno, ahora, teenager, or adult? bueno, dime en qué punto te considerarías que estarías tú hoy cuando hablabas con nosotros al principio. ¿Como un niño, como un adolescente o como un adulto? Combination of all of them. I need attention. I want to do whatever I want to do. Not listen anyone, but in the meantime, I can be grown up as well. I think I have a combination of everything. I can Right. be mature and very responsible. Yo And creo que he hablado con un poco de los tres, porque aunque soy responsable también quería atención, ¿no? Okay. That is your opinion. Bien, esa es tu opinión, ¿no? I will share with you that and you will rate Ruta, okay, based on kid, teenager, or adult. And I'm not talking about age, I'm talking about mentality, the when you have to talk, when you have to answer the question, when you need to interact, okay? Ahora yo voy a hablar sobre cómo nosotros debemos de hablar o responder, ¿no? En qué tipo de situación. Y no me refiero a la edad, sino me refiero a la mentalidad. So kid, as I said, always wants attention, wants to, let's say, the kid is screaming to get attention and to get this hug, right? Everything is good. No worries. Por ejemplo, un niño llora para tener este abrazo, ¿no? Como todo está bien. And then what kid is doing? So the kid is screaming more and more and more and more to get more and more and more love. ¿Y qué es lo que el niño hace? Llorar y llorar y llorar más para tener más y más amor. Teenager, he doesn't care about love. Al adolescente no le importa el amor. Because it's already gone, okay? So in that age, it's gone. Like a mother love, mom, come on, I have girls. En ese momento es como el amor de la madre, mamá, por favor, que ya tengo chicas. Right? So that means that a teenager, so he's looking for love, not at home, but outside. Es decir, que un adolescente busca amor, pero no dentro de casa, afuera. So that means the teenager will not gonna scream. So even if he will feel the pain, he will swallow it. Eso significa que un adolescente no va a llorar. Aunque le duela, se va a tragar. Are you following me? yeah. ¿Estás conmigo o no? And then adult, he's listening, he's let's say observing and absorbing all the information in order to give one answer, but straight in the bullseye. Pero un adulto no. Un adulto es aquella persona que escucha, que entiende y que está preparado para dar una respuesta que sea la que esté en el lugar adecuado. All right. So I want you to remember these three types. Me gustaría que recordarais esas tres partes. Now let's go further. Vayamos a él. The person who is not creating action. La The persona person crea acción. who is not fully, I would say, not consistent, but like fully confident about his leadership level.
La persona que no es confidente consigo mismo sobre su nivel como un líder, do you think this kind of person can have 100% believe in himself? ¿tú crees que ese tipo de persona podría tener un 100% de creencia en sí mismo? Yes, because have potentials. Sí, porque tiene potencial, ¿no? So you are acting like right now like a who? Child, teenager, or adult? ¿Y cómo Teenager. cómo ha respondido ahora? ¿Como un niño, como un adolescente o como un adulto? Right? Exactly, because you don't care about any other opinion, so you have your own opinion. Claro, porque ha respondido sin importarte las opiniones de los demás, tienes tu propia opinión. Guys, write down in the chat, okay? Por favor, escriban ahora. And I'm not talking about Ruta right now. I'm talking about you. Y Okay? no hablo sobre ruta, hablo sobre ti mismo. If you are not sure, all right, you are not sure about like you are not sure that you are a good leader, okay? Like you are not sure. You maybe are, maybe not. So nobody told you this, like whatever. Escribe si tú no estás seguro de ser un buen líder. Nunca te han hecho esta pregunta o ni siquiera tú te lo has hecho. And you are always waiting when someone else will go on the dance floor and dance, you know, and then you will join. Y tú vas a ser la persona que vas a esperar a que alguien salga a la pista de baile y una vez que baile. First. Do you think that you can consider your personality who believes in yourself 100%? ¿Tú crees que tú podrías, Yes, one, if no, two. tú creías que un tipo de persona así podría creer al 100% en sí mismo? Si es que sí, pongan sí en el chat. Y si es que no, pongan no. Devin, you are only person who will not gonna do next exercise. Devin, serás la única persona que no haga la próxima desestrés. No, other people who are after Devin something typing, you are not in this, okay? So now here is exercise. Okay. Tomorrow, people who believe in themselves and who are considering as a strong leaders, Mañana, las personas que crean en sí mismo y creen que es un 100% líder, you will go to the public transport. Oh my God. With mask or without? Doesn't matter, you can wear mask, like do everything that needs to be done. ¿no? Devin, only you are free of this thing because you are the one who honestly said no. Devin, tú eres la única persona que no tienes que hacer este reto porque eres la única persona que honestamente has dicho que no, ¿no? Tenéis que ir mañana a coger el metro. So and what you're gonna do, you will start to sing the song. Y qué vamos a hacer es empezar a cantar una canción. Oh my God. And you will be singing this song out loud. Y tú vas a cantar esta canción muy alto. And what you will be doing, so you will be recording. Y qué es lo que tú tienes que hacer es grabarlo en un vídeo. Okay? So this is the exercise for you to really figure out how hard you need to work on yourself in order to be self-confident for 100%. Bien, este es el ejercicio que todos vosotros tienes que hacer para saber en realidad en qué punto creéis en vosotros mismos un 100%. We have to record ourselves or somebody else? No, you can ask someone else to record it. It's like I just need to see that you did it. Okay.
Necesitáis hacerlo. Puedes decirle a alguien que te grabe. Solo yo necesito ver tu voz. I'll do it on Instagram. Rita, please, can you So put there are your 34 people. Only Galina? one has excuse. That is Devin. But if you want to do it, so you can do it, no problem. All right. So I'm waiting for 34 videos. Could you do it, darling? Okay. Please, can you mute Ruta? Second. Yeah. If you want to talk, you can put again. It's no problem. Solo 34 personas tienen que hacer este vídeo, porque solo Devin contestó honestamente. Okay. So this will show, do you really have 100% believe in yourself? Because if you can stand and you can sing, that means that you are more than sure that all the other people in the public transport will join you. Bien, entonces, ¿tú crees en ti un 100%? Porque entonces eres una persona que vas a ir a este transporte público porque tú estás seguro de que un 100% las personas que están allí te van a seguir. After my singing, everyone will leave the transport. Pero si yo canto, después de esto todo el mundo va a salir del metro. Then dance. Entonces baila. I don't care what you will be doing. I need to see that you are a leader who can make this big move. Yo no necesito que tú cantes. Yo necesito que tú eres un gran líder, que tú puedes hacer este movimiento. Do you understand the exercise? ¿Tú entiendes cómo funciona este ejercicio? Does it have to be on transport? Yes, it needs to be an uncomfortable place. Bueno, eso va a ser inconfortable, ¿no? Claro, va a ser un sitio incómodo. It's very uncomfortable, and especially I know when that. they wear mask. I know that. Inconfortable. Y Armand dice que yo sé esto. So here's the thing, guys. Real leaders Aquí viene el sentido, chicos. Un líder real they are totally independent. es totalmente independiente. So that means they don't need anyone to tell them when white paper will be out, what is a multi-level crowd investing involvement in this business, and what the heck, right now it's not on the market yet. So the person who is a fully independent, Un líder no le importa cómo esté el white paper o cómo funciona el multinivel crowd investing o qué piensa otra persona sobre esto. Un líder, the real leader who is 100% confident in himself or herself easily can solve the problem himself or herself. un líder que es 100% confidente consigo mismo y cree en él 100%, puede resolver los problemas él solo. The real leader who believes in 100% in himself Un is líder, an action taker. un líder que cree en él 100%, Is action maker. es una persona que crea acción. When he arrives, everyone follows. Cuando él hace algo, todo el mundo lo sigue. Right? But if we have doubts, Galina, doubt? ¿Qué es doubt? Y nosotros no seguros. Nosotros no seguros qué hacemos. Ok. Si tenemos inseguridad, ¿no? Sí. then they are standing back and they are saying, okay, who will do? I'm happy to join this activity, but let me wait when 3-4 people will join first. Bien, yo me gustaría hacer esto, pero vamos a dejar que 3 o 4 personas empiecen antes. Armand, but if for example people will go to the public transport, they will do what you say. It's not like a leader do, you know.
leader has to be first. You know, the idea is coming from his side, not from someone who's gonna tell him. No? That's what I'm saying. So nobody will know that I told you. So they will think that this is your decision to But from jump that and side, someone said, maybe we can find something like what we can do, something what it will be. no, because I know what you want to do. What? Bien, Galina decía que, bueno, ahora si todo el mundo va mañana al transporte público y va a hacer este ejercicio, entonces no es un líder, porque hará el ejercicio que ha mandado Armand, ¿no? Y entonces Armand le dice que no importa, la gente que está allí no te conoce y tienen que seguirte. Y entonces Galina dice que ¿por qué no creamos otro ejercicio cada uno? Y Armand le dice, claro, es que yo sé que tú quieres crear otra cosa que no sea esa. Let me show you one example. Te voy a enseñar un ejemplo. How many of you watching football? ¿Cuántos de vosotros ve el fútbol? How many of you watching, I don't know, any other, Cryptocurrency. no. Let's say some dance competition. ¿Alguna How many of you watching, I don't know, Eurovision? o Eurovisión? How many of you watch Olympic Games? ¿Cuántos de vosotros mira los You Juegos? never watched it? Galina, come on, what are you talking about? No, you don't know that in London in 2012, there was Olympic Games and you didn't watch, you know, at least one. I was drinking. I was drinking in a pub on this day. So what? So you never seen it? People You was never running. seen football? People was running. I was drinking in the pub. You know, I was working in Gordon's Ramsay. You know, this in the Limehouse. Doesn't matter. So you never seen a football match? No, En el Hockey? Milan. no, Like she's lying. no. I'm not. Yes. I'm not Because interested. me and you, we went to La Londa when there was a hockey game going on, and Latvia, we were like shouting, Latvia, go for it. And we were- Why I went there? Not to watch the match. it To doesn't drink. matter, but you were watching. So okay, I press would strictly come one down. in the chat if you never watched any game. Por favor, escribe en el chat si nunca has visto ningún juego. Never watch any game, any music on it, any Eurovision, like anything like that. Anything where people are competing and they are representing countries, so that you never watch it. It's like you are blind. You are out. Nunca has visto nada, algo que se represente por un país. O sea, que tú estás fuera del mundo. Doesn't matter. Dancing is the same thing. So men love football, women like dancing. So the man will not gonna watch dancing. No me gusta el fútbol, veo el baile, ¿no? Los hombres nunca ven el baile. So now watch this. This is my remote control, okay? Bien, ahora mira esto. Who's Este es mi... playing like this? Oh, ¿quién juega así? Come on, why you're not dancing properly? Why you're not singing properly? ¿Por qué no bailas bien? ¿Por qué no cantas bien? Come on, like just wasted time, Ah, esto es perder el tiempo. right? So everyone recall themselves? ¿Alguien se recuerda a sí mismo? Right? So those who did, it's good, because now you will understand what I'm talking about. Bien, todos aquellos que lo hayan hecho alguna vez, es bueno, porque ahora vais a entender lo que digo. It's easy to evaluate others and not gonna be in the spot. Es muy fácil evaluar a alguien y no estar ahí. It's very easy to judge our government and not gonna be in the government and deal with that shit. Es muy fácil quejarse de nuestro propio gobierno, pero no estar en el gobierno y pelear contra ese problema.
So the same is happening with the leadership. Lo mismo ocurre con los líderes. From the side, you can say, I can be better than him. Like, Desde afuera, come on, like this guy is doing so weird, this presentation. I can come and do better. yo soy mejor que él, o habla muy mal en esta presentación, yo podría hacerlo mejor. But then when actually you've been given the opportunity to be in a spot, Pero realmente cuando tienen la oportunidad para estar ahí, ¿no? then you understand that to dance, it's not that easy like it looks from Solo the ahí, side. solo ahí es cuando tú vas a comprender que bailar no es tan fácil como desde afuera, ¿no? So now I want to ask, man, how many times you thought that, come on, like to throw the ball, it's easy? ¿Cuántos de los hombres no habéis visto nunca cuando alguien le da una patada a un balón y habéis dicho, oh, por lo fácil que es darle una patada a un Right? balón? Many times, right? But then when we've been selected to play basketball, football, or any other activity, Pero cuando fuimos seleccionados para jugar al fútbol o al baloncesto o a cualquier otra actividad, and what you're doing, so now you're in the right shape, you know, like that's it, let's smash it. So we are the best team. Yeah, wow, cool. ¿qué es lo que tú haces? Decir que eres el mejor, ¿no? Que estás en el mejor equipo. And then just you start to run with the ball, and the ball somewhere, like you're missing somewhere. Like what happened? What happened with my legs? Y empiezas a correr y la bola desaparece de tus pies, ¿no? Y mucho tiempo buscando la bola. Or when Where, when how men many you, when men say, oh, watch the kids, it's easier. What women do at home? They just watching kids, you know. exactly. And then they stay in one night. Oh. Como cuando dicen que las mujeres solo tienen que criar a los niños, ¿no? Exactly. Or here's another proof. So how many of you had a basketball and you are like, you need to dribble, right? And then it's like, shit, something is not happening and not going the way that it looks like on the TV, you know, it's so easy. ¿Cuántos de vosotros no ha cogido nunca una pelota de baloncesto y ha empezado a tocar y no era tan fácil como lo hacían en la tele? So the point that I'm showing you right now, based on these examples, is that we are most of the time acting from the side as a, you know, as this person with the remote control, with the popcorns. ¿Qué me gustaría enseñarte? Que nosotros somos mucho más activos cuando estamos sentados en el sofá con nuestro mando de la televisión y nuestras palomitas. And what we are doing, so we are evaluating them. Like, come on, man, you are making 7 million pounds a week or a year. Like, what the heck you are doing on this field? Y lo que hacemos es evaluar a la gente. Por ejemplo, un actor que gana muchos millones y estamos evaluando, ¿no? Let's go back to our topic. Volvamos hacia donde estábamos hablando. So the person who is not believing in himself or herself 100%, La persona que no cree, definitely are not taking 100% responsibility. la persona que no cree al 100% en sí mismo significa que tú no estás preparado para coger responsabilidades al 100% de tus actos. And automatically they are not independent, they are dependent. Y automáticamente no somos independientes, somos dependientes. And because they are dependent, they are not problem solvers. Y porque son dependientes, no pueden solucionar problemas. They are problem bringers. They bring the problems. Más bien serán unas personas que traen problemas. O sea, captan problemas. And because of all this, like I just want to show you guys that whatever you put as a score, if you will be analyzing just based on the one activity that you are not doing 100%, automatically everything drops down. Y esto es porque quiero que sepáis que cuando nosotros cualquiera de nuestras actividades no las hacemos a un 100%, automáticamente toda la valoración cae.
and it ends up with your vision. Y no tiene nada que ver con tu visión, ¿no? So now let me ask someone else. Who is ready? Déjame Rute, you hacerle stay in touch. Who a is otra ready? pregunta. ¿Quién se pondría como voluntario? I want some Spanish person, like so all the time English people, you know, are like taking entire. Hydra o Darwin tiene las cámaras encendidas. Thank you, Sí. Armand. Thank you. Wait a second. We are not finished with you, Rute. Venga, ponga el micrófono, Hydra o Darwin. O algún español que quiera poner su cámara y quiera encender el micrófono. Sidra, I'm ready. great. Hello. Hi. Everything All is right. okay? Tell me, please, what was your initial score for your believing in a company? Bien, dime cuál fue tu primera puntuación sobre la pregunta ¿cuánto crees en la compañía? Okay, what do you want me to speak? In English or Spanish? First of all, this is a question. Whatever you It's want. like whatever is easy for you. Okay, I'm going to speak in English. Okay. Actually, my point, it was like 50%, I would say. 5. Okay, great. So Creo- believe in the company is 5. What is a believe in yourself? ¿Cómo es? Now I can say like 85%. Sidra, wait, espera un poquito, ¿vale? Que Armand habla, José Manuel traducir, después Perfecto. habla, José Manuel traducir, Vale, hasta vale. que todos comprenden de información, ¿vale? Vale. De verdad, ¿qué habías dicho? So believe in yourself. ¿Vas a traducir o contesto? You want me to speak or you want to translate it? No, es que tú habías contestado, pero nadie te había escuchado por eso. Ah, Porque vale. solo lo que te ha dicho Galina, ¿eh? Ya habíamos escuchado esa pregunta. Vale. De momento diría yo Sidra, 85%. un segundo. Voy a traducir que tú decir antes, ¿vale? Que Ok. Sidra decir que ella crea en compañía algo como 5, ¿no? 50%. 50, 50. 50%, sí. Ya, 5 puntos. Y ahora 8,5, ¿no? Y ahora, ¿cuánto tú creas en tú mismo, Sidra? ¿De momento hablamos o de cuando empecé en la compañía? No, from the beginning, not when Okay. we went through. So Okay, that when I first was start, when I start in the company, I will believe myself like 30%, I would say. And now it just increases. No. I know. Translate, please. Vale. What was the score that you put before I started to talk about like Company. specific thing? ¿Cuál era la puntuación que tú habías escrito cuando hacíamos antes la pregunta? Con Ruta, hemos hecho las preguntas y ustedes teníais que ir escribiendo. ¿Qué puntuación hiciste tú en la segunda pregunta? First time I asked, I said, okay, put 10, 8, 9. I just put What it was over the here, initial 10. score? 10. All right, good. Okay, pues It was 10. Okay. Es muy importante que sea la primera respuesta, porque esa respuesta la dio tu cabeza, no la diste tú, ¿sabes? Vale. La dio en el momento, la emoción. Ahora ya sabes lo que viene. Vale. Voy a ir pasando las contestaciones. Believe in yourself. What was the score? 10. Okay. Are you a strong leader? What was the score? 10. Una fuerte líder, un 10. 10. And 10 that I'm responsible as well. You are responsible? Yes. También soy responsable. Even I can put 100 as well because I'm responsible for everything. Mm-hmm. Okay. And 10 as Do you well have big for, vision? sorry, For vision. for my future and all, 10%. No, 10. vision. Vision. Tu visión. 10 as well. Okay, 10. Because Yes. I'm sure that's what I'm doing. Activity. Are you action taker or you are action follower? Actividad. ¿Eres una persona que crea actividad o sigues la actividad de otro? Creo actividades. I'm action taker. 10. Yeah. Okay. Are you independent?
Eres independiente 100%. 100%, ¿no? So you are independent. I'm sorry, I just put over there 0. I'm not creating activities. Wait a second. And Okay. are you problem solver? Yes. Eres una 10. persona It was 10. Oh, 10. Yeah, I just put over the 10. y un 10. But I put it on 0, but I'm not creating activities. Because, Wait. Okay. So after, like that was initial your thoughts, right? Yeah. Bien, aquí tú After dijiste, I start, Jose, that was initial thoughts. Ese- After I start to talk and make examples, how this changed? What is your belief in in a company? Bien, después de yo haber hablado esto anteriormente, ¿cuál sería tu puntuación ahora? ¿Cuál es la credibilidad de la compañía? ¿Puedo decir más que 10? Should I say more than 10 o tengo que decir hasta los 10? Del 1 al 10. Para crear las actividades, ¿verdad? No, creer Ok. en la compañía. Ahora, no lo que Right. escribí antes. Lo que I ahora think the company like for 10 out of 10. Okay, it's 10. What is your belief in yourself? After I start to make examples, when I was sharing all these things, when I showed that this minus this is actually equaling and impacting all your... ¿Cómo sería ahora tu 10. respuesta? No la que tuviste al principio, sino la que conoces ahora después de haber hecho todo este argumento y haber explicado qué es lo que ocurre cuando no eres 100% en algo y todos los demás se devalúan. Y da ¿Cuánto? un 10. Y da un 10. Un 10? Yeah, a 10. I believe Do you myself. consider yourself as a strong leader? ¿Te Yes, I consideras do. una fuerte líder? Sí. Un 10. Are you responsible? 100%? 101%, I would say. 1%. So that dropped to 1. 100%, sorry, 101%, I'm sorry, 10%. So Un that 10. means 10. from 100 you went to 10%. 101. Thank you. 101%. From 100 All right. to 101. Yeah, you're right. Great. So then, Sidra, here is a question to you. How Yes. long you are in company? Sidra, hay una pregunta. ¿Cuánto tiempo? From last December, I guess, or January. Okay. Desde diciembre o enero. Yeah. Can you please tell me what is your structure size today? Oh, don't ask me this question because it's just like 3% over there. Exactly. Great. ¿Cuántas personas tienes en tu estructura? Can you please tell me what was your average check for entire year? ¿Tú podrías decirme cuál es todo el beneficio recibido durante todo el año? 0? Perfect. I would say. Perfect. How many webinars you already did? ¿Cuántos seminarios web has hecho? ¿Estás hablando sobre las clases o webinares en todo, en general? Personalmente tú. Ah, ok, yo ninguno. Ah, bueno, yo lo he hecho, pero no he llegado a publicar. ¿Te traduzco yo o te lo digo tú? Okay, I did so many times, but I didn't publish on website. I mean to say like online. Doesn't matter. So how many presentations you did? For one I guess 8 or 9, I would say, but then more of offline. Okay, 8 o good. 9, pero no online. How many problems you solved ¿Cuántos About problemas what? in a business? en el negocio? So many problems because there are so many professors and all that, and they used to explain very good, you know, in a very good sense, like everything. They used to explain so briefly. Okay, enough. No te he entendido muy bien, la verdad, Sidra. But Guys, can you please tell me, Sidra was acting like a child, like a teenager,
or like adult? Chicos, ¿cómo creen que está 1, actuando 2, 3. como 1, child. 2, teenager. 3, adult. como un adolescente o como un adulto, ¿no? 1, 2 y 3, de esa forma. Sidra, did you get it? Kind of. Can you explain it? Qué Guys. fácil evaluar, ¿verdad? Guys, these trainings are for you, okay? Oh, beautiful. Okay. Sorry, it's your first time. These trainings are for you. Este training es para vosotros, este entrenamiento. I don't care how you will be looking on front of your people. A mí no me importa cómo vas a ser visto delante de nadie. What I care is that I want those people to see true leader who is talking to them, not the person who is acting like a child. Yo quiero que puedas hablar con líderes, no niños, ¿no? What is the difference One second. between child and adult? 1 second, I'm going to translate. I'm going to help to Samuel translate a little bit, so the Spanish people will get. Sí. Entonces, ¿qué decir Armand? Que es importante que nosotros hablamos con nuestra gente, que ellos ver que enfrente de ellos es una persona adulta, no una niña, ¿no? Que somos unos líderes, y cuando nosotros hablamos con una persona que ofrecemos, por ejemplo, proyecto, necesitamos hablar como un adulto, que es seguro que habla, que está seguro que decir, pero no como un niño enfrente de ellos, que miedo de una palabra, vergüenza, que diciendo, ¿no? Esa que decía, Armand. Mm-hmm. You get it? The most important for me is that you are enough prepared that all the people see and they said, wow, I will follow this leader for the rest of my life. Lo más importante para mí es que todos vosotros tengáis suficiente información como para con todas las personas que podáis hablar, decidan seguiros para el resto de vuestra vida. So Sidra, now let me ask one more time. Yes, please. Hidra, déjame hacerte una vez más la pregunta. Sí. Rate honestly all these skills. Y por favor, valora de una forma honesta todos estos puntos. Sé honesta. Because if you say that you are 100% responsible, Yeah. Porque si dice que eres 100% responsable and you 100% believe in a company, y tú un 100% crees en la compañía and you believe in yourself, Yeah, I do. y tú crees en ti misma, Yeah. Sí. then I want to ask this question to you. Why you had only 8 presentations? porque solo tienes hecha 8 presentaciones. Why you are not sharing this opportunity with all the people? Why you are keeping selfishly this for yourself? ¿Por qué no compartes esta información con otras personas? Si crees al 100%, ¿por qué te lo quedas guardado para ti mismo? You are 101% responsible for all these people who will miss this opportunity because you didn't make commitment to yourself to go and talk to them. Es 101 responsable para todas aquellas personas que no podrán aprovechar esta oportunidad, ¿no? And you've been here already since December, and we are right now in September going public. Y estás aquí desde diciembre y hoy ya en septiembre vamos al público. Also, you are saying that you are action maker, so but I don't see any activity behind you. Realmente dices que creas actividad, pero no he podido ver tu actividad. Ok. He puesto aquí para crear actividades como un 0, porque yo he intentado crear muchas actividades, pero no he encontrado la gente que se involucren igual.
pues he puesto un 0 para crear actividades, pero los demás he puesto un 10. I'm going to translate. José Manuel, cambiamos un poquito, ¿sí? ¿Vale? Voy al baño un momento. What Sidra said that she put 0 for crear activities. Ya, porque he intentado crear actividades, pero la gente no quiere estar dentro de la compañía. No, quizá que no le interesa. And she was trying to create activities. She was talking to people, but the people say that they're not interested, that they don't want to be part of it. Yeah. Is it strong leadership skill? Yes or no? ¿Y tú piensas que eso es como un liderazgo fuerte? Es muy triste que diga que no, pero yo intento de todo. It's so sad, but I have to say no. So then why then you rate 100%? I just tried over here. Sí, pero espera, yo necesito traducir. Espera. Okay, I just tried it over here 0. Espera, déjame traducir. So let's go further. Entonces, ¿por qué tú poner 100, por qué tú poner 10 para el liderazgo? No, perdona, para liderazgo. Yeah, because puedo explicar bien la compañía y demás, pero luego necesito algo de su parte que diga. She said she put 10 because she know about the company and she can explain it, but is still something missing. Like Exactly. And what is missing? Entonces, ¿qué falta? La fiabilidad de la gente, you know, like people also need to trust in a company. If you don't have, sorry. Yeah, speak or Spanish or English. Spanish, whatever you want to. Or Russian. Whatever you want to. Go Spanish. Okay. Vale. He puesto en crear actividades un 0 porque yo he intentado mucho de mi parte para explicar de la compañía y lo que dedicamos, pero a la gente no le interesa. Quizá no quiere invertir nada de dinero. Missing belief from people. Like she can explain it, but it's missing something like the people believe in this. Great. So now let me ask you a question. Do you act right now as a child, as a teenager, or as an adult? Entonces, dame una pregunta, Sidra. ¿Tú ahora estás como adulto? ¿Cómo decir de teenager en español? Adulto, adolescente, teenager. ¿Adolescente, adulto o como niña? Yo diría la mezcla de todo, you know. She will mix everything. No, it's because of him. He took my toy. This is his responsibility. He is not listening me. He's not doing this. He is not doing this. This is a child. No, es como una niña, siempre culpable a alguien. Él coger mis juguetes, es su culpa. Él hace daño a mí. Él no cree en mí. Él no habla conmigo. See? No. Sí. Oh, you disagree, right? He's like, no, come on. Yeah, honestly, I'm disagree 100%. Está no de acuerdo, ¿no? Está no de acuerdo. Porque yo la verdad que he intentado muchas veces hablar con mucha gente y la gente lo escucha, pregunta, les explico y al final dice como que no les interesa invertir ahora mismo dinero en una compañía que no sabe lo que lo va a recibir. Como necesita un ingreso fijo, yo les explico que es una inversión a largo plazo, tiene que invertir y a ver la compañía y estar en webinares para que se enteren cómo vamos subiendo de los precios de CryptoUnit, pero... So she's explaining to the people and she make a presentation, she talk about the company, but they don't want to invest because they say like, I don't want to invest in some company where I don't know when I'm going to receive my money, you know. Are you independent? Yes. ¿Tú independiente? ¿Estás independiente? De hace 10 años ya. You are not independent because if you will be independent, you will never come to here and talk about this. You will go and sort out the problem yourself. I did it too many. Sidra, espera. Perdón.
no estás independiente, porque si tú estás independiente, tú no hablar sobre eso aquí, tú ya solucionar este problema sola y antes de esta llamada. Are you in this case problem solver or you are problem creator? Entonces, en esta situación, tú esta persona quien crear problema o resolver problema. Yo lo soluciono, lo resuelvo, no creo problemas. The person who is Soluciono problemas, sí. No, in English How it's, did you solve the problem? Tell me, please. People are saying that they are not interested, they don't trust company. How you solve the problem? entonces, ¿cómo, espera? Entonces, ¿cómo tú dices que tú resolver problema si ellos dicen, yo no creo en compañía, yo no quiero invertir? Entonces, ¿cómo tú resolver de este problema? Yo de primeras hablo de ti porque te conocí a ti, cómo has ido evolucionando tu carrera desde que estabas trabajando y ahora 100% cómo te dedicas a la compañía porque has cambiado tu futuro o tu presente, ¿no? Y así porque hay que hacerlo desde el principio. En principio no tiene ingresos porque es una inversión a largo plazo. No es a largo plazo y claro, cuando ya llevas un tiempo y creas una estructura y vas a obtener los ingresos, si no, es como que... Vale, vas pero que Armand te preguntar es por qué tú dices que tú resolver problemas si tú no puedes resolver problemas con tu gente, eso que él dice. Que ¿cómo tú dices que tú eres resolver problemas si no resolver problemas de otra persona? Yo no resuelvo problemas, pero puedo resolver, o sea, puedo contestarte sus preguntas. Eso... She's not solve, how to say it in English? Solving. Resolve. She not solve the problem, but she's response them questions. So she's responding questions. Mm-hmm. Okay, Sidra. Yes. First, let me ask all the other people. Okay. Guys, did you get the message that I'm trying to point out? Entonces, chicos, Did you quiero get the preguntar a insight? ¿ustedes comprenden mensaje que yo quiero transmitir a ustedes? Yes? Darwin, did you understand what I mean behind when I'm going, you know, deep inside of your brain and I'm doing this? Entonces, chicos, ¿ustedes comprenden, Darwin, tú comprende qué yo quiero decir cuando yo entro en tu cabeza y hago mezcla? Sidra, here is the thing. Because you are not strong leader, you don't feel like this at the moment. Entonces, Sidra, porque tú no estás todavía fuerte líder, tú no sientes así en ese momento. Correcto, así es que no siento porque la gente no me sigue, escucha, recibe informaciones y luego no quiere estar dentro de la compañía. Yeah, she doesn't feel like she's strong leader because the people don't follow her. Exactly. But you said that it's 100%, that you are confident that it's 100%. Yeah, Pero tú decir que es 100%, tú pones... I didn't. Porque lo explico bien, la compañía, el mensaje de la compañía, lo que pasa luego ya depende de la contestación de la gente. Si no están de acuerdo, es como que me siento como que no lo hago bien, por eso no están de acuerdo, pero ya no... Ahora tú comprendes, ¿no? Ahora tú comprendes qué significa. Sí, lo comprendo en ese sentido, pero si te explico otro sentido es como... Y en otro sentido es como es la contestación de la gente que no quiere estar dentro de la compañía, pero yo le explico bien y todo. Y más cuando now she understands the difference because she thought that she's strong leader because she's explaining about the project. She knows the project. She can talk about the project, but now she understands that, that this is if there is no result, whatever you do, you are wasting time. Si es resultado de cualquier cosa que tú haces, es solo pierde de tiempo, si no tiene resultado. Así es, correcto. When leader appears, leader appears in the community, cuando líder entra en una comunidad, all the eyes goes on him. Todos los ojos están
él, en este líder. If he's saying shh, then everyone keeps quiet. Entonces, si él dice shh, todos es callado. If he's saying, hey, let's stand up and let's sing a song, everyone stand up and sing the song. Entonces, si él entra y decir, venga, vamos a bailar, todos va a levantar y va a bailar. Right? Yes. ¿De acuerdo, chicos? Sí, ¿Ustedes de acuerdo, sí, sí, de acuerdo. Because leader is not the thing that you think about yourself. Porque de líder es no de pensamiento que tú piensas sobre de ti. Sí, eso lo But sé, the la verdad, lo leader explico. is the person who other thinks and admire as a leader. Еще раз повтори. The word leader is reflection of how people see that person. De líder es de la vista como personas que otras personas ven a ti. No que tú So, and piensas. here is a bright example. Es un Because you are strong leader for 0, Porque tú eres un líder con o un 0 grande, it leads to the 0 activity. y eso crear de 0 actividades. It leads to the 0 independence, Entonces es crear de 0 independencia. and it leads to the 0 problem solver. Y con 0 de resolver de problemas. Because you are not independent and you are not the problem solver, it means that you don't have any responsibility. Entonces, si tú no resolver problema, si tú eres no independiente, si tú no crear actividades, tú no tienes responsabilidades. And that means that you don't have vision. Entonces, con todo eso, significa que tú no tienes visión. And because you don't have vision, it's only one answer. You don't believe in yourself. Entonces, si no tienes visión, es solo una respuesta que tú no creo en ti mismo. Sí, yo creo. Ella dice, she believes in herself. Obviously, because, quiero decir, muchas veces ya es, o sea, es un negocio que depende ya en otra gente, no solo depende de ti. She said that in this business, it's not all depends on you. It sometimes it depends on other people, what they think. No. This is the kid's answer. Kid is answering. It's not up to me. It's because of him. He didn't. He's responsible. His mom called him home. But it's true. Es como niño responder, no, es no mi responsabilidad, es él que ha hecho. Vale, entendido. ¿Vale? Una pregunta, pues si ves a otra persona que no está entendido, ¿cómo haces para que esté de acuerdo? So, okay, I understand, but then, how then I can make it that the people start. Amen. Finally, someone asked me this question, because all this time I was waiting when you will start to ask questions. Oh my gosh. I have a first one. How? Entonces, But you are like a kid. Oh no, it's not like that. It's not up to me. This is because of him. So he's not responding. He's not investing. So, por fin tu pregunta esta pregunta. Por fin, porque antes tú estabas como una niña. No, es no mi culpa, es mi error. Es él. Y ahora tú empiezas a pensar como adulto que preguntas, ¿vale? Entonces, ¿qué yo necesito hacer para cambiar eso? All right, Sidra, wait a minute. Okay, wait a minute. I will get back to you. Okay. Espera un segundo, yo voy a volver para ti, ¿vale? Sí, Voy a estar aquí. Wait. Don't go there. Okay. Ruta. Ruta. So now I'm coming back to you. Would you still be telling me that you have 100% believe in yourself
So, Ruta, entonces, Ruta, tú todavía puedes decir a mí que tú creo en ti mismo 100%. Yeah, huge potential. Sí, I don't care about ¿qué potential. potencial yo tengo? All of us, we have potential. All of us, we have potential to be a best leader. All of us, we have a potential to be a great mom. All of us, we have a potential to be a great dad. All of us, we have a great potential to be a great lover. But unfortunately, we are not. Entonces, nosotros todos tenemos de potencial. Está gran padre, gran mom, gran líder, pero desafortunado nosotros no estamos así. Have great. Our belief. That's my work. Wait a second. If you are okay, let me share this. Let me make example. If you are telling yourself a lie, okay, you are lying to yourself every single day, over and over and over and over, for 10 years, 20 years, 30 years, do you eventually believe in that lie? Yes or no? Entonces, una pregunta, Ruta. Si tú vas a decir mentira a ti mismo cada día, año por año, 10 años, 20 años, entonces al final tú vas a creer en esa mentira, ¿verdad? But I don't lie, I have evidence. Wait a second. Yo no mentir, yo tengo evidencia. I want to see tomorrow that evidence, okay? Yo quiero ver mañana esta evidencia en el transporte público. DLR. Good. And I want to see how many people will join you and follow you. Y yo quiero ver cuánto la gente va a cantar contigo o bailar contigo en este transporte público. There's a health and safety. I don't know how much is allowed to do it, but I don't care. It's not about health and safety. It's about your belief. Because if you don't believe that you can lead people, nobody will follow you. You know, in London, when I arrived, I was in red stilettos, in a suit, 7 o'clock in the morning, selling Herbalife leaflets, giving to everyone. It was all days. Ruta, it was all days. I still can do it. You never did it since. Ruta dice que cuando ella trabajaba en otro proyecto, ella podía salir en el transporte público y compartir de flyer y no ningún problema. Pero Armand dice que eso es antes, pero ahora, mañana. Right? So when last time you did it? Entonces, ¿cuándo tú has hecho última vez? Leaflets. On the birthday. What? I don't really dance. I'm the first one and everyone follows me. Wait a second. I'm asking when you did it. Last Sunday. Último domingo yo he hecho eso de comparte de flyers. Last Sunday, you went to the tube and you gave leaflets? Not on the tube, not on the tube. No, okay, no, where? Dancing when nobody No, danced. no, I'm not talking about dancing right now. Like, why you're jumping? You started about leaflets. So when you did leaflets last time? And how I'm going to translate this all if you don't understand each other? I can say I'm a first on the dance floor, always. Guys, do you think that right now she's acting like a child, like a teenager, or like adult? Sunday I was dancing in a place where you're not supposed to. I don't care about dancing. You were talking about leaflets, and I'm asking you exactly the question, when was the last time when you did leaflets? Now I'm spamming on social media. That's the same. Entonces, Is it child, teenager, or adult? ¿Cómo ella reacciona ahora? ¿Como niña, como adulto o como teenager? Ruta, take a look. Here is a, you know, this is a response from your colleagues, and they are telling you exactly how it sounds from the side, how it looks. Because if we are not accepting
our reality, then we will be believing that all is great, even if it's not great, even if everybody will be telling you that it's not great. Ruta, y ahora también tú necesitas ver que responder de tus socios, porque es importante comprender, porque si tú no aceptas de errores que tú haces, si tú no aceptas eso, tú no puedes cambiar. And trainings are not designed to make you feel good. The trainings are designed, and I'm doing these particular trainings in order to slap you and make you aware that what you believe is wrong, because that will not going to lead to results. Entrenamientos es creado no para que tú sientes mejor, que tú sientes bien. Entrenamientos es creado es para que tú que yo hacer una slap, una hostia para tu cara, ¿sabes? Porque si tú no cambias tu pensamiento, tú no puedes cambiar tu movimiento, porque va a ser igual como antes, y nada cambia. Imagine you are coming to the doctor and you said, listen, doctor, I have this tooth pain. Imagina si tú vas a entrar en una gabinete de médico y tú vas a decir, mira, doctor, yo tengo, mi diente duele, que mi diente duele. And doctor is coming and you are very pretty. Y doctor va a venir y decir, oh, tú eres muy guapa. Your dress is awesome. Y tu vestido es bonito. And you have very nice smile. Y tú tienes una sonrisa espectacular. And I think that you lie to yourself that you have this tooth pain. Y yo pienso que tú mentir a ti mismo que tú tienes duele en tu diente. Go home and check one more time. Que ahora voy a casa y ver bien si tú tienes duele o no. Because you are such a beautiful that there is impossible that you have this tooth pain. Porque tú eres tan guapa que es imposible que tú tienes duele en tu diente. And you are saying, hey, doctor, I have this tooth pain, just deal with it. Y tú dices, doctor, mi diente es duele, por favor, solucionar, hace algo. Как это? Не строй мне глазки на испанском. Que no, no sé. Like, do not look at me, this way. So just Don't solve the flirt with problem. me, ¿eh? Don't flirt with me. Don't flirt with me. Solve the problem. Que no necesito decirme bonitas palabras, solo yo necesito que tú resolver mi problema. I can't help you, like I can't give you the solution if you are blaming, and not blaming, you are lying to yourself. You are filling up with this, lies and lies and lies. You're just putting these layers. Entonces yo no puedo ayudarte con una solución si tú no paras mentir a ti mismo, porque esto es mentira, es en tope arriba de ti. Entonces no tienes unas soluciones. And what you're doing, you are covering yourself with all these lies. Entonces tú hasta arriba con esa mentira. And then when someone is coming to you and said, hey, listen, you have a problem. Entonces, y después alguien va a venir y decir, hey, pero tú tienes problema. You are getting into the child mood. Y tú entras en posición de niño. And you're saying, no, it's not me, it's them, it's their fault. So they did it. It's like, it's up to him. So this is my husband's fault. This is my dad's fault. This is like, I'm innocent. Y tú empiezas a decir, no, como una niña, es su culpa, es no mi culpa, es él, es mi marido, es mi hijo, es alguien, pero no es tu culpa. Do you think you will be able to sort your problem? ¿Tú piensas que tú puedes resolver este problema? Yes or no? ¿Sí o no? Of course, no. First, you need to accept. Primero tú necesitas aceptar. You see, when you have focus only on business, then let's say, you neglect your family and everything, I believe. Yeah,
Entonces, cuando But tú when you concentras have a solo en huge negocio, family, tú you no concentrar en familia. sometimes you move away from the business, you know, and then you remember go back again, and time is gone already, you know. And then tú empiezas a hacer intención a familia y no en el negocio, pero ya tiempo pasado. I don't have mom, dad, or grandparents. I am a grandparent myself. I'm the only one who helps my children and my grandchildren, and I can't take my responsibilities to drag away. Oh no, I'm in a business. Of course, I can't prioritize and just count. Ruta, don't forget we need to translate, okay? Sorry. Entonces, yo no tengo a nadie que puede ayudarme como abuelos, como gran abuelos, porque soy de abuela. Entonces yo necesito cuidado de niñas, de nietos, y yo solo no puedo dejar mi familia solo. Yo no puedo solo decir, yo tengo negocio, yo necesito estar con familia. I even don't have any siblings, brothers or sisters. Yo no tengo ningunas de primos, primas, hermanas. And I'm glad I have now extended family like yourselves. I feel like I have bigger brother and sisterhood now. Pero yo muy alegre que tengo a ustedes como una familia y de verdad es muy importante para mí. But when I said when I'm 10%, 10 as a leader, maybe it doesn't mean only in a business. I was in a sport, always in top leader. I was always in a team. I was always top, and everyone always followed me, even bad things. Your past. But Stop that's happened now in my with the family. Guys, stop living with your past. You are focusing too much on past that you don't have time right now. True. Entonces, Ruta dice que ella no tiene mucho tiempo. Entonces, a Armand decir que, mira, que para vivir en pasado, vivir ahora, porque si va a vivir siempre con el pasado, no va a tener tiempo para futuro. But I don't have any support from my family. I'm the only support for everyone in my family. Ruta, I never had any support from my family for entire life. I was support for my family, for two of my brother and sister, and also for my mom, and also for the stepdad, okay? Stop making you as a excuse. Y Armand dice que él también no tenía ningún soporte. Siempre él ayudar de su familia, su madre, sus hermanos, sus padres, todos, y te lo digo, de amigos también, and friends as well. And friends as well. Also, we have here people who are single moms. I know. They never had the support, so they went even through the worst situation than you had. But because you are so focused on yourself, on your past, how cool you were, you don't have time. I'm still cool, Armand. I never said I was. I'm still cool. Let's ask all these people. Entonces, Ruta, para siempre pensar de pasado, cómo tú estás bien antes. Tú necesitas solucionar tu problema ahora, hoy. De todos los problemas que tú tienes ahora, tú necesitas solucionar ahora. No pienso no vivir con pasado. So the first first homework that you need to do. De primera de trabajo en casa que tú necesitas hacer. Every time when you will be making excuses, you need to rate yourself. Either you are doing this from the child mood, or you are doing this from the teenager, or you are dealing like an adult, okay? Entonces, so de todo el tiempo. De siempre cuando tú vas a poner excuses, cuando tú vas a poner unas excusas para ti mismo, por favor, evaluar, poner de valor en qué posición tú estás ahora, como una niña, como una adolescente o como un adulto. Okay, so this will help you very much.
When you will be having a conversation and you want to argue and you want to say something that, oh, you know, in 1978, I was, you know, this and this and this. So then you are acting as a child, as a teenager, or as an adult. Entonces, cuando tú empiezas a hacer, cuando tú vas a hacer algún error y tú vas a empezar a decir, pero, ¿sabes? En 1978 yo estaba, ¿sabes? Entonces, tú necesitas poner de valor. ¿Tú estás ahora en posición de niña, una adolescente o una adulta? Okay? So now I will not gonna go through the further because it will take another hour, okay? What you need to do, you need to rate yourself and don't show anyone, okay? But rate honestly yourself. Entonces, ¿qué tú necesitas hacer? Hacer eso a casa, poner de puntos, de balos en cada uno de puntos que nosotros hablamos hoy, pero haz esto para ti mismo. No necesito enseñar a nadie, solo tú necesito de verdad hacer eso contigo mismo, ¿no? Okay, so now let me finally share what I wanted to share with you. Entonces, entonces voy a compartir por fin de cosas, de temas que quería compartir con ustedes. So I will be asking you this. Voy a Do preguntarles, you see that Andrei Khavratov is believing in his company, yes or no? quiero preguntar una pregunta de ustedes. ¿Ustedes creo que Andrei Khavratov creo en su compañía? Does he believe in himself? ¿Él creo en su mismo? Let me ask you this. What makes you feel that he believes in a company? Evidence. Dame a preguntarte una pregunta. ¿Por qué tú piensas que él creo en compañía? ¿Por qué? He's doing with the company something that nobody did before. Él hace con compañía algo que nadie ha hecho antes. He has a vision. No, it's not about the vision. Vision comes later. He believes because he knows that if this is going to happen, it's up to him. It's not up to Ruta. It's not up to Dana. It's not up to Jose. It's not up to you. It's up to him. Él creo porque él sabe que todo que él hace es solo depende de él. No depende de Ruta, no depende de José, no depende de Galina, no depende de Dana. So that means that he believes in company because he believes in himself. Él creó en compañía porque él creó en su misma. That's why we see him as a strong leader. Por eso nosotros ver a él como un líder fuerte, ¿no? He's not asking someone to cover his shit, so he's doing himself. So that's why he has what? Responsibility. Él no pregunta a alguien para resolver de su problema. Él resolver de su problema. Entonces, que él tiene responsabilidad. And he is doing this because he has very ambitious vision. Entonces, él hace eso porque él tiene una visión ambiciosa. And because he knows that this vision is too big for you to handle it, that's why if he will not gonna do it, it will be. Y él sabe que su visión es tan grande que él sabe que nadie excepto él puede hacer. Y ustedes no pueden hacer sin él. Por eso él hace. Él siempre hace. That's why he's working his ass off. So he's creating activity. He came up with exchange. He's coming up with all these calculations. He's coming up with the new ideas. So he's creating activity, and we all are followers. Y por eso él necesita siempre crear unas actividades. Por eso él crear un intercambio, blockchain, de frente de seguidores. And that makes him independent. Y eso hace él independiente. And because he's independent, so that he is solving the problem without asking anyone to do it. Y porque él independiente, él resolver el problema sin preguntar a nadie.
So now if we are putting that all the scores are 10 next to Andre, so then let's be honest and rate ourselves. Entonces, si nosotros ponemos ahora 10 enfrente de todos puntos para André, vamos a ahora a hacer de verdad para nosotros. So everything that you were rating about yourself at the very beginning, it was your expectation, it was your belief. Entonces, de todos puntos que ustedes poner antes, es todo sus expectaciones, es su de pensamiento sobre de ustedes. Are you following me, guys? ¿Ustedes siguen a mí, chicos? ¿Sí? Did you get at least 10 insights? Tú tienes, ustedes tienen, no sé, más o menos 10 pensamientos, aprender, ¿cómo? ¿Cómo, José Manuel? Pensamientos, ¿no? More, exactly. Conocimientos. Because I want to show you on this bright example so that you are acting as a child, you're blaming everyone, you're not taking any responsibility, and what you are doing, you are drinking your beer, you are taking your chips, and you are watching and saying, Andre, come on, Andre, come on, so the white paper should be done, you know, months ago. Andre, come on, what you're doing, so you know this needs to be done then. Entonces, yo quiero que ustedes todos comprendan que muchas veces nosotros reaccionamos como un niño, como una adolescentes. Sentamos en una sofá y decimos, venga, pero ¿cuándo ya salimos en el intercambio? ¿Cuándo nosotros ya vamos a tener de papel blanca? Pero venga, ya podemos salir en este ¿verdad? Right? And you are not coming and saying, hey, listen, Andre, I see that you have very tough moment. How I can help. Y nadie de ustedes no venir a unos líderes o André Jabrato y decir, mira, yo ver que tú tienes dificultades, el tiempo difícil y cómo yo puedo ayudarte. ¿Qué yo puedo hacer? And you know why you're not doing this? ¿Sabes por qué ustedes no hacen eso? Who will tell me? ¿Quién puede Why? decir por qué nosotros no hacemos eso? Because someone don't believe. Because he's independent and relies only on himself. So someone answer, because you are followers. Porque por alguien responder en el chat, Laura es responder en chat, porque somos de seguidores. Because you know that if Andre will tell, okay, Ruta, we have really, you know, big challenge with this. Take it and make it. Еще расскажи. Take it and make it. Like we have to deal with this. This is now your responsibility. Take it and make it. Entonces, ¿qué podemos? No, что изначально ты сказала? Es como, aquí tienes que hacer esto. Pues cógelo y hazlo. No preguntes, ¿no? Es como cógelo y hazlo. And because you don't believe 100% in yourself, like you are saying, that's why you are trying to stay away. I believe, but I try to eliminate responsibilities because I have too many. No, if you will believe, okay, so this is the next thing. Entonces, I'm teenager. Ustedes no hacen eso porque ustedes no creen en su mismo, en ustedes. All of you are shareholder of this company. Todos ustedes sois, ¿no? Copropietarios de esta compañía. Why then you are trying to eliminate yourself from actually making your company great? ¿Y por qué ustedes no hacen que su compañía está bien, que crecer? We have some other life also. Porque nosotros tenemos otra vida también. Andre has 2 kids
He has business. He has additional businesses. Does he also has life? Yes or no? Andrés Yes. también tiene niños de negocios, 2, 3 negocios. Él también tiene otra vida. Dana, do you have kids? Dana, ¿tú tienes niños? Sí. Ruta, does she also has extra, like additional duties? Yes or no? Dana también tiene Devin, responsabilidad. do you have kids? Devin Cam también tiene niños. So they are also running company. Ellos también responsables de unas compañías. They are in the president council and they need sometimes to sit 6 hours, you know, on the meetings. Ellos en el consejo de presidencial y algunas veces ellos necesitan estar 6 horas en unas reuniones. Also, Cam was the leading entire, you know, content. Y Cam Contest. es responsable de todo continente. En uno No, continente. contest. Contest is it's like a Competition. like when you need to organize, you know, something to win the prize. Competition. Like competition, yeah. Sí, el Cam es responsable de unas de competiciones. Also, she's doing trainings and she's Ella- traveling, you know, to the different countries. Do you think that she also has 24 hours and she has more things to do? Ella también has necesita probably- viajar, ella necesita hacer entrenamientos, ella tiene niños, ella tiene marido, ella tiene casa, ella tiene muchas responsabilidades, pero tú pienso es algo para ella, ¿no? Also, she's a director of the company, and right now she needs to deal with the, you know, all the financial audit. Y también ella es directora de unas compañías aquí y ella necesita trabajar con unos departamentos de finanzas y de audit. I'm not saying, like, I'm not trying to point out like who is better and who is worse. No, my aim is to show you, stop telling yourself that you are the poorest person, that you are so busy, that you are the one who has so much responsibility, that come on, like if someone have to live my life, they will die. Entonces, yo no quiero decir que alguien es mejor o alguien es peor. No quiero decir eso. Solo quiero enseñar a ustedes que para decir que, mira, yo tengo tantas responsabilidades, mi vida es tan mala, nadie apoyarme, que si alguien va a vivir mi vida, seguro va a morir. I know I should. I know I should work on my time management, but because I said I've built many businesses, I'm a bit fed up of responsibilities. You know, I still have to do my interpreting. I'm self-employed. I still have to run my accounts. I don't employ Guys, an how she's account. acting right now? Teenager. Entonces, otra vez, ¿cómo reaccionar otra vez? Yo pienso también, I think as well, you know, like just from my opinion, I think it's a priorities, you know, it's like some people, they put them priorities, something different, but then they say like, oh, I cannot do it, this is the fault or something, but and for You real have to be consistent, and I can't make that commitment. Sometimes I'm not on the commitment. Being consistent, calm, you know. because Maybe I will do priorities it because I had some health issues. I just not want to talk about it. I lost my front tooth. That was Guys, one issue. You know? Ruta, And there was no dentist. Ruta, you see that we are right now 2 hours talking about all your life. So you are acting like a kid. You want you want to grab I'm not attention. talking But the anymore. problem is, Ruta, Lauris just wrote it. If you will not accept yourself who you are, you will never become a better person. You will never become a different person. I'm becoming. You will never sort out your problems because you will be always focusing on them. Sorry, Galina. Just realize that you need to Traduce, venga, traduce.
Traduce, Galina. Traduce. All right, let me repeat myself. Because you are making these excuses, you are not accepting that you are, let's say, you are ready to, like, you are empty. You are not accepting this. And because you are not empty, there is no way to feed yourself with something new. Porque tú haces estos excusas, cuando tú haces estos excusas, tú no vas a hacer un espacio libre para que entrar nueva información, para que entrar algo que ayuda a cambiar de tu situación que tú tienes ahora. Tú necesitas parar, hacer excusas para librar, ¿no? Hacer libre espacio para nueva información. Okay? So now, Sidra, let's get back to you. Thank you very much, Ruta. Thank you. Don't take it as like I'm blaming you or I'm just like a pointing finger on you. I love it. I love it. Training, okay? It's a part I of love constructive critique and coaching because it Awesome. gives you opportunity to grow. If I said, Perfect. oh, well done, you don't grow. Thank you. I Great. appreciate. Thank you. Great for understanding. Okay, so now, Sidra, I'm getting back to you. And this is all for you guys. Because Sidra was asking me, okay, now I understand that I was lying to myself. Entonces, Sidra, vamos a volver contigo, porque de todo que decir es una mentira a ti mismo, ¿no? So now you ask me how. This is the magic word. Write it down. So if you will be asking more how, then, I mean, if you will be more using word how than but, it will help you big time. Esta es la palabra mágica y escríbela, porque la palabra mágica no es, tú tienes que decir cómo, no para buscar una solución en tu mente, ¿sabes? Because when you ask how, then person is ready to share with you Information. Yeah. Tú dices cómo, la persona está preparada para compartir contigo, ¿no? But when you say but, Pero cuando dices pero, then he's saying, come on, okay, whatever. él dice, "Ah, da igual, pues sea." Where you have more benefit, when person says whatever, when one person saying, okay, let me explain. ¿Cuándo tiene más beneficio? Cuando la persona First or dice, second? da igual, o cuando dice, déjame explicarte. First or second? ¿La Second one. primera o la segunda? Exactly. Yeah. So now, Sidra, because you asked me how, so you realize that your belief is wrong. Yeah, or there was something missing. Un momento, sí. Porque si no es muy difícil, tardamos mucho, ¿vale? Cuando yo termino de hablar, tú hablas. Y hablas en español, ¿vale? Vale. The first thing what you need to do, you need to get out of your comfort zone. Lo primero que tienes que hacer es salir de tu zona de confort. Vale. You said that you believe in yourself, but unfortunately you don't believe. Tú dices que crees en ti misma, pero desafortunadamente no lo creo. So first thing what you need to do, you need to create opportunity or create situation when you will start to believe in yourself. Lo primero que tienes que hacer es crear una situación o un momento donde tú puedas empezar a creer en ti mismo. All right? Yeah. So tell me something that you are afraid of. Dime algo de lo que tú tengas como... Miedo. O que me asuste. sí, algo así. Pues la verdad que nada es. Vergüenza. ¿Eh? O te dé como vergüenza o miedo, sí. Ya, pues la verdad que nada que me asuste o que me eche para atrás, pero
La cuestión es cuando explico yo algo y la contestación de la gente que escucho que no quiere estar dentro de la compañía puede ser Te asusta la contestación de la gente, ¿no? sí. Answer of the client, of the potential client. Answers of the potential client that she's afraid of. Okay, anything else? ¿Algo más? Y aparte, como unos que otros que me han dicho, como han estado en Bitcoin o en Network Marketing y no quieren volver a entrar porque al final no sacan el beneficio. Pero eso es diferente. Ahora él te está preguntando qué es lo que a ti te da miedo, ¿sabes? Miedo, a mí no me da miedo. El miedo es solamente la contestación de la gente que no quiere estar dentro y no quiere volver a entrar. Entonces, nada. Porque eso es, porque no quiere invertir dinero porque es largo plazo y no quiere tener un dinero bloqueado. Tú tienes que responder a la pregunta, no por qué tú tienes miedo, sino qué es lo que te da miedo. Da igual, uno es porque no quiere invertir, otro es porque se va a la playa, otro es porque tiene otro proyecto. Porque te da miedo la respuesta. ¿Algo más? No, no me da miedo. Okay, let me ask, because I see that we are going nowhere. Sidra, do you have husband? No, Do ¿Tienes you have marido? boyfriend? no. De No. momento Okay, so now please tell me what you would do, okay, Dime qué es lo que harías. if you have to go to date. ¿To what? Date. para una cita. Ah, vale. Sí. Mm-hmm. ¿Prepararme para la cita? Be prepared. Obviously, no. Of course, you have to be prepared. Yeah. Mm-hmm. So what you're gonna do tomorrow, you will go on a date. ¿Qué es lo que harás mañana? Ir a una cita. Okay? Ahora mismo, pues, si tengo el plan y demás, prepararía el vestido, lo que me vaya a poner mañana. No, la ropa que me prepararía para mañana. So today I need to prepare the clothes what I put tomorrow. Exactly. So I want you to tomorrow to go to date. Me gustaría que mañana fueras a una cita. Okay? And what you will be doing, you will be writing down on a paper all your thoughts. Y lo que vas a hacer es escribir en un papel todos tus pensamientos. When was last time when you went to, on a date? ¿Cuándo fue tu- Oh. Exactly. Good. I don't need answer. No Okay. necesito una respuesta. It was enough for me. Okay. Okay? And Yeah. I want you to follow your thoughts about believing in yourself. Me gustaría que escribieses tus sentimientos basándote en ti mismo, en tu forma. Okay? Yeah. Are you ready to do that? ¿Estás preparada para hacer esto? Sí. Okay. Next week you will share story, okay? La próxima semana vas a compartir tu historia, ¿vale? Historia I de don't qué, need, pero I don't need all the details, okay? Just a story when you went on a date. Find the story. Puedes contar tu historia. Okay. So this is the first thing. Ese es el All the single ladies, todas las chicas solteras, if you have less than 7 si tienes on your menos de, self-belief, si tienes menos de un 7 apuntado en que crees en ti mismo, during the next week, you are going to the date.
Durante la siguiente semana tienes que hacer una cita. Okay, because we need to develop your self-belief. Porque necesitamos desarrollar nuestra creencia en nosotros mismos. All right? Yeah, it's true, but está bien, pero muchas veces es muy difícil. Perdón si digo mucho. What you You- said? No, dice, I tú hablas- said, Dilo tú. vale. You are right, but sometimes it's very difficult to make it as you are saying. No, it's not difficult. Es no difícil, no es difícil. For women, it's not difficult. For Yeah. men, it's more difficult than for women. Yeah, Para yeah. una mujer no es difícil, para un hombre es difícil. But and it depends, it depends what you are searching in reality. And what you are searching. A true man, not like every man, to be on date with him, I explain it. No. Translate. En español, porque no he entendido. Vale, digo que muchas veces no buscas solamente un hombre, ¿no? Buscas un hombre de verdad, lo que varías con él, no cualquier hombre. ¿Me explico? So, Good. yes, you understand, yeah? So yeah, of course. Let me explain. You see, in my perception, date is when you are going out to the restaurant, you are having nice time, Yeah. right? You're getting know each other. This is my perception. Your perception, maybe it's a different, okay? You're going out to the date and No, then you go. it's same. No, it's same thing. I used to do this thing like with my friends, Un momento. Mi percepción de cita es diferente. Es un momento donde tú sales, te preparas, hablas con una persona y tienes una conversación. Guys, I want you to listen what I'm saying exactly the way that I'm saying, okay? Quiero que sepáis lo que digo y cómo lo digo, ¿no? Igual, del mismo modo. I'm not giving you a task to bring me baby. No te estoy dando un ejercicio para que me traigas un niño. Yeah. All what we need to do, Sidra, we need to reshape your belief in yourself. First belief, it comes from when woman feels like a woman. And woman can feel like a woman only when she is in a relationship, or at least she has someone who adores. Yeah, you're right. That's why I'm calling friends, I used to go out. Se me olvida, Sidra. Perdón, por eso salgo. Perdón, sigue. Perdón. Una mujer no puede sentirse como una mujer hasta que no se siente, ¿no?, amada o como una mujer, que es cuando vienen sus primeras creencias. No tiene por qué ser un marido. Right? Yeah. Good. Okay. So that will trigger your self-belief because you will believe in yourself again, you will have more confidence or less confidence. Entonces, tú vas a creer más en ti mismo. Entonces, si tú crees más en ti mismo, vas a ser más confidente contigo, ¿o no? If you have more confidence, are you more responsible or less responsible? ¿Tú tienes más confianza? ¿Serás más responsable o menos? Más responsable. You understand where it comes from? Yeah. ¿Entiendes? Sí. Who is ready to do it? ¿Quién está preparado para hacerlo? Okay. Awesome. Two things, so two homeworks. The first homework, you are like, except Devin, but Devin, this is optional for you, okay? You need to go to the public transport. You need to either sing, dance, do whatever you do, but you need to make all the people follow your moves. Simon says. Dos ejercicios. Right? Tienes que ir a un transporte público, bailar o cantar, o lo que quieras hacer, pero mostrar en un vídeo que las personas te siguen. So that is the first homework, because all of you were very certain that you are the strongest leader,
Este es el primer ejercicio porque todos habéis respondido que sois grandes y fuertes líderes. We will see. Veámoslo. Perdón, lo hice la semana pasada, lo que pasa que no grabé el vídeo. Estaba cantándome en el autobús, pero no grabé el vídeo. Oh. I do this last week, but I don't record it. Okay, great. So the second homework, all the single women are going to the date. All the single men going to the date as well. For sure. El segundo ejercicio, todas aquellas mujeres solteras y hombres solteros tendrán que ir a una cita. And recording in the video as well? No, No, it doesn't matter. It doesn't matter. this is for yourself. It's Esto es to para- feel this confidence, it to feel this love, it to feel this significance. Because if you don't feel it, how you can transmit it? Esto es para ti, porque si tú no puedes sentir, ¿cómo puedes transmitir, no? Yeah. Okay. And now, Sidra, when you will do these two things, I want you to write down Yeah. the same table. Believe in a company, believe in yourself. Are you a strong leader? Oh, I'm Are you responsible? Cuando hayas hecho estos You dos have ejercicios, big vision. me gustaría que volvieses a responder con Everything that I just, like everything that they already rated, okay? Are you making activity or you are joining activity? ¿haces actividad o sigues una actividad? If you are setting up date tomorrow, who is creating activity, you or someone else? Si tú mañana compartes algo nuevo, ¿quién ha creado la actividad? ¿Tú o alguien? Yo. No? Exactly. That means that do you have more leader skills or you have less leader skill? Significa I don't know. Amen. I got more leader skills. Because you are creating, like you are going and you are taking from this life everything that you want. You are not begging, you are not asking, you're just going and taking. Eso es porque tú coges y haces lo que quieres, no le preguntas a alguien, no tomas decisión por alguien, ¿no? Correcto. Así es. All right. Yeah. And the last thing, Y la última, enough to be person with the remote control. I didn't used to see a television. Even I don't like it. debes de ser la persona que tiene el mando de la Enough to sit on the fence and judge others how they play, how they sing, how they dance. suficiente para ser una de estas personas que nos sentamos y juzgar a aquel que baila, el que canta. Go to the field and become a player, become a dancer. Mejor intenta probar ser un jugador o un bailarín And experience it. y obtén la experiencia. And from experience, talk. Y con la experiencia, entonces hablar. If all the football fans, Si todos los fans del fútbol they will have a possibility to play tuvieran soccer posibilidad on the field. de jugar, de sentirlo, Next match, they will sitting and they will be quiet. el siguiente día estarían sentados y callados. And if someone will say, come on, like where you are shooting, like, do you see the net is there? Why you are shooting over there? Todos aquellos que dicen que ¿por qué disparas allí en vez de allí, que es donde está la portería? Right? All these smart ass comments. Todos estos comentarios inteligentes. Then those people who have experience, they will say, listen, I was there, I tried it, and it's not that easy how it seems. Y aquellas personas que tengan experiencia, seguro que lo mirarán y dirán, hey, escucha, yo he estado ahí y no es tan fácil como tú lo ves. Okay? Let's become a players.
Seamos un jugador. This is your life. Esta es tu vida. Only you are responsible for it. La responsabilidad solo es tuya. All the past is the history. Todo el pasado es historia. You don't have to focus on it No debes enfocarte en eso. because if you will change your story, then you will change your life. Porque si tú cambias tu historia, cambiarás tu vida. And your past doesn't equal your future unless you live there. Y tu pasado no es suficiente para dejar vivir tu futuro. So what you notice today, the most of you are living in your past story. Y es lo que más de vosotros hacéis hoy, es vivir con el pasado de vosotros. But that story is not impacting your future. Pero esa historia no impacta en tu futuro. That story is consuming your time and making you remember, like you are floating with these, like with these situations that you are recalling back every single. It was so cool that I had, you know, this relationship, Sidra, right? So it was so cool that this first relationship, it was amazing. Oh my gosh, I still remember the first. You know what we have to do? Sorry. And you know what we have to do for it? We just have to learn from that lesson and we have to go forward on. Then why you are not going? I'm going. I just tried to like talk with the person and all that, you know, maybe it wasn't not a good explanation for a company and all that, and I have to do like once again. I just know one thing, that I have to keep trying till I'm going to get it. Jose, good luck. Ahora traduce, Sidra, lo que ha dicho Armand y lo que has dicho tú en español, por favor. Vale. Y dicho que... No, lo que ha dicho Armand, para que la gente entienda, y después tu respuesta. Vale. Ha dicho Armand que por qué no hago bien, no explico bien a la gente, o no hago bien mi trabajo. Yo le he dicho que lo hago bien, explico bien a la gente, pero ya no todo depende de mí. Yo explico bien de la empresa y todos los detalles, pero la última palabra tiene la gente, y si no quiere involucrar en la empresa, es como que puede que sí, que me falta algo que tengo que explicar más y darle más opciones o ventajas de la empresa para que estén dentro. Si no, yo no culpo a nadie, tengo que seguir haciendo, y si no es de una manera, es de otra manera. Porque tampoco quiero que opináis como que yo soy como una niña. Yo la verdad que me he expresado la primera vez y ha sido como una niña, puede que sí, valoro vuestras opiniones, pero en realidad solo ha sido así la primera vez porque no he sabido explicarme bien, puede ser, sí, pero no es mi papel porque ha sido así con vosotros, porque llevo mucho tiempo estando en webinars y demás, es como que ya confianza, ¿no? Por eso me he abierto así. Pero en realidad, cuando hablo con la gente, que voy con mucha seriedad y le explico bien de la empresa y las metas que tenemos. Esto es para que tú aprendas, y todos los que estamos aquí. Si Armand nos dice eso y tú hoy eres un ejemplo, o tú crees que todo lo que no tienen cámara son suficientemente fuertes como para ni siquiera hablar y ser juzgados, ¿comprende o no? Yeah. Solo para que aprenda. Great. Okay. Thank you very much for your time. And your time as well. Thank you. As I said, 2 tasks, right? Yes. In 2 videos, okay? Yes, for me or for everyone? Everyone. Everyone, I want to see as well more videos, you know. All the single ladies are going for date. All the single men's going for date as well. For sure. Right? And I mean, like, you are not going to one date, okay, together. No. It's a separate date.
Okay, sorry. Okay? Muchas gracias. Thank you. And write down your insights. Y escribir tus sentimientos. Okay? So write it down, collect it, because at the end of our trainings, I will tell you what you did. Por favor, escríbelo porque al final de nuestro próximo entrenamiento diré lo que habéis hecho. All right? Okay. Thank you very much for participating, Ruta, Sidra. Thank you. Thank you very much for your time and information. I will. Thank you. Thank you, everyone. Muchas gracias a todos. Thank you. Have a good night. Bye. Bye-bye. Muchas gracias. Thank you, Armand, for your brainstorming. Yes. Great. Sometimes I just want to shorten it, you know, like shorten it and make it like 2 hours. But unfortunately, with you, it's impossible. Armand, you made me шестерка. You know what is шестерка? No, I don't believe that I made you шестерка. You called me. You know what I mean? You remember what it means? Шестерка. No, I know what it means, but I don't feel that I made you шестерка. No. Okay, good. Thank you so much. I really appreciate. Guys, Yes, Julie. I want to just say big thank you to Galina because she did translate and she stayed today in office because she can get out. Italy, the law is living in office in Latvia. Really? Now all around Latvia office now. I'm stuck in office. Yeah, well, it's good. We have couple chairs here, so well, Oh. Alina, you can call my mom and you can you can go there. So it's like You No, I can can go get out out of from the the office. why? We have a gate is closed down and our security is switch off the phone 23:30. We just watching you, listening you, and forget about the time. That's why she's stuck there. You know what you can do? Call the fiber gate. No, we Say can't it's a fire. do nothing. We can't do nothing. I already Can did. rescue you. All right. So then enjoy. I will call you. So that will be good, good story to tell. Okay. Galina, we need to buy sofa Bye-bye. there Good night. for you. Yeah. Aaron, thank you so much. Okay, Thank you, thank you guys. so Thank you much. very Have much. a good Bye-bye. sleep, Galina. Thank you, everyone. Thank you so Bye-bye. much. Thank you, Barbara. Muchas gracias. Chao, chao. Ciao. Ciao, ciao.